Assalamualaikum class. Today we are going to talk about the unit number 1 of the first year book Khatam an-Nabiyyin Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this lecture we learn and translate the paragraph number 1, 2 and 3. So let's start our lecture. Here are the few words and synonym in inside and lies situated and exist. Southwestern, southwest, sacred, holy and blessed, region, area and zone, city, town, Hijaz, proper noun it doesn't have synonym. So birthplace mean native place, surrounded, encircled or enclosed. Allah, God Almighty, arid, barren, and dry, born, delivered, came into life, hills, pahadiyan, it has synonym like mountains and highland, and Quraysh, proper noun, it doesn't have synonym. So let's start our paragraph number 1. In the south western region of Hijaz, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, इन द साउथ वेस्टर्न जनूब मगरबी इलाके में, रीजन मीन इलाका ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, सराउंडेड जो कि घिरा हुआ है, बाय द एरिड हिल्स, एरिड मीन्स ड्राई और बैरन, एंड खुश्क बंजर जो कि खुश्क बंजर पहाड़ियों से घिरा है, लाइज वाक़या है, द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मुक़द्दस शहर मक्का वाक़या है, द सिटी द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द रसूल ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाए पैदाइश है, बर्थ प्लेस मीन जाए पैदाइश ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह. सो इसको कंबाइन करते हैं. हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में खुश्क बंजर पहाड़ियों से घिरा मुक़द्दस शहर मक्का वाक़या है, जो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है. Born in 571 AD into the noble and highly esteemed clan of the Quraysh. Noble and highly esteemed mean respected and honored, admired, and 571 ईस्वी में into a noble, एक मोजिज एंड हाई एस्टीम आलीशान खानदान में हुई, क्या हुई, पैदाइश हुई. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या पैदाइश सन 571 ईस्वी में कुरैश के एक नोबल, एक मोजिज और आलीशान खानदान में हुई. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम known as a benefactor of humanity. Benefactor mean supporter, helper and donor. known as मारूफ थे, जाने गए या मशहूर थे. The benefactor mean मोसने and of humanity इंसान, मोसने इंसानियत के तौर पर मशहूर थे. appeared mean होता है नमदार हुए, जलवागर हुए या जाहिर हुए. At a time, उस वक्त, उस दौर में, when the world, जब दुनिया, was engulfed mean होता है डूबी हुई थी, overwhelmed, submerged in ignorance mean जहालत में, and moral decay और इखलाकी पस्ती में. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौसने इंसानियत के तौर पर मारूफ थे, ऐसे दौर में अपीयर जलवागर हुए जब दुनिया जहालत और इखलाकी पस्ती में डूबी हुई थी. The social fabric of society. Social fabric mean समाजी ढांचा, of society माशरे का, समाजी ढांचा माशरे का समाजी ढांचा was torn mean होता है टूट फूट का शिकार था, by idolatry mean बुत परस्ती, tribal ignorance, arrogance कबायली गरूर, एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस और हर सू फैली हुई नाइंसाफी से. माशरे का समाजी ढांचा बुत परस्ती, कबायली गरूर और हर सू फैली हुई नाइंसाफी से टूट फूट का शिकार था. सो हेयर द वर्ड डिके मीन डिक्लाइन, रूट, and next word fabric has the synonym like structure, framework or a system. Idolatry mean idol worship, and other word moral decay has also been discussed.
So the next word which has the synonym like arrogance. Arrogance mean pride and conceit. Widespread. Widespread mean extensive and common. The next line, humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. Humanity or इंसानियत appear to mean का मतलब होता है महसूस होती थी. To be silently yearning mean खामोशी से तड़पती हुई महसूस होती थी. For the dawn of enlightenment, रोशनी. डॉन का मतलब होता है रोशनी, सुबह. ऑफ इनलाइटमेंट, रोशनी की सुबह. एंड डिवाइन गाइडेंस, एंड और खुदाई हिदायत के लिए. अब वो कहता है कि इंसानियत खामोशी से आने वाली रोशनी की सुबह, या हम इसे कह सकते हैं कि आगाही. रोशनी की सुबह, जैसे हर अंधेरे के बाद एक रोशन सुबह आती है, इसी तरह से वो कहना चाह रहा है राइटर कि इंसानियत जो थी वो खामोशी से आगाही और खुदाई हिदायत के लिए जो है तड़पती हुई महसूस होती थी. सो द वर्ड यॉर्निंग मीन लॉन्गिंग एंड डिजायर, craving, and the word dawn mean beginning, या start and rise. The word enlightenment mean awareness, insight, or wisdom, and the word divine mean divine has a synonym like holy and sacred. So let's start our next paragraph. Sorry. Here are the few words and synonym like early, initial, before, and prior. Years, periods, birth, arrival, marked, significant, orphaned, parentless, profound, deep, such, similar, personal, individual, tender and young, mean कम उम्र. Loss, नुकसान, bereavement, age, years, passed away, इंतकाल कर गए, died. Taken mean होता है received. So next few words and synonyms: grandfather, granddad, responsibility, duty, lovingly, warmly, upbringing, raising, cared, nurtured, remain, stayed, until, till, steadfast, loyal, later, afterwards, guardian, protector, thereafter, subsequently, and throughout, during, and parental, fatherly, youth, and adolescence. So let's start the next paragraph. Paragraph number 2. Early years of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के अर्ली ईयर्स, इब्तदाई साल, वर मार्क मीन भरपूर थे, बाय द प्रोफाउंड पर्सनल लॉस मीन होता है नुकसान या सदमात से, पर्सनल ज़ाती सदमात से भरपूर थे. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती इब्तदाई साल ज़ाती सदमात से भरपूर थे. Profound has synonym deep and intense, meaningful. So रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी के या हयात मुबारका के इब्तदाई साल गहरे सदमात या ज़ाती सदमात से भरपूर थे. His father, उनके वालिद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला, passed away, इंतकाल कर गए, before his birth, उनकी पैदाइश से कबल ही. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए, इंतकाल कर गए. एंड हिज मदर, पास्ट अवे का सिनोनिम है डाइड और डिसीज्ड, डिपार्टेड, गोन, इन, एक्सपायर्ड. सो एंड हिज मदर, और उनकी वालिदा हज़रत आमिना, उनकी वालिदा हज़रत आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डाइड, इंतकाल कर गई या फौत हो गई, वफ़ात पा गई. मैन ही वॉज ओनली 6 years old, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमिना आपके 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं. So at such a tender age, orphan mean to be parentless. और यतीम हो जाने के बाद at such a tender age, इतनी कम उम्र में, इतनी नाजुक उम्र में, he was taken in.
taken in ہمارے پاس آتا ہے care for and bring up. So taken in mean پرورش میں لے لیا. by his grandfather ان کے دادا نے. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یا ان کے دادا حضرت مطلب نے پرورش میں لے لیا، جن کا آگے نام آیا ہوا ہے حضرت مطلب، حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب نے اپنی پرورش میں لے لیا. who lovingly cared for him. who lovingly محبت سے cared for him محبت سے نگہداشت فرمائی یا پرورش کی until his own passing away 2 years later. until his own passing away یہاں تک کہ وہ خود رحلت فرما گئے یا انتقال کر گئے 2 years later 2 سال بعد. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی پرورش میں لے لیا اور 2 سال تک نہایت محبت سے نگہداشت فرمائی یہاں تک کہ وہ خود بھی رحلت فرما گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2 سال بعد انتقال فرما گئے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2 سال تک نہایت محبت سے نگہداشت فرمائی. thereafter mean بعد ازاں حضرت ابو طالب his parental uncle ان کے چچا took responsibility ذمہ داری سنبھالی for his upbringing mean ہوتا ہے کفالت کی and remained اور remained رہے steadfast ثابت قدم guardian سرپرست اور ثابت قدم سرپرست کے طور پر رہے تھرو آؤٹ ہیز یوتھ ان کی جوانی تک. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی تک نہایت ثابت قدمی سے سرپرستی فرمائی. So here the word tender mean delicate, gentle and soft, while the word taken in means care for, bring up, and the word parental mean fatherly, related to the father جسے ہم نے کہا ہے کہ چچا. upbringing کا مطلب ہوتا ہے کہ پرورش فرمائی، نگہداشت فرمائی، یا پھر اس کے synonyms میں آتا ہے rearing, raising, education, training and care. steadfast mean loyal, firm, resolute, unwavering and undedicated. Paragraph number 3. Here are the few words and synonyms. In spite of non-famous challenges, hardships, truthfulness, veracity, orphanhood, parent loss, humility, modesty, grew, developed, generosity, kindness, young, youthful, justice, fairness, exceptional, outstanding, interactions, relations, character, personality, and the word reflected has a synonym represented. So we read the paragraph number 3. Despite the challenges of orphanhood, despite کے باوجود the challenges مشکلات کے of orphanhood یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم grew پروان چڑھے into a young man نوجوان آدمی کے طور پر of exceptional mean extraordinary, remarkable, outstanding, character کردار کے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی کردار کے حامل نوجوان کے طور پر پروان چڑھے یا نوجوان بنے. یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی کردار کے حامل نوجوان بنے. was known for his truthfulness, humility, generosity and sense of justice. He was known. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم was known مشہور تھے، معروف تھے for his truthfulness اپنی سچائی کے لیے. truthfulness mean honesty, sincerity and integrity. humility mean عاجزی. humility has a synonym modesty, humbleness, meekness, submissiveness and lowliness. and generosity mean سخاوت and generosity have the synonyms like kindness, charity, big heartedness and sense of justice mean انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی، عاجزی، سخاوت اور انصاف کے لیے مشہور تھے. his interactions
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹریکشنز مین برتاؤ یا میل جول. ایزی انٹریکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ ریفلیکٹڈ جھلکتی تھی. کیا جھلکتی تھی؟ انٹیگریٹی، دیانت اینڈ جینٹلنس اور نرمی جھلکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ میں دیانت اور نرمی جھلکتی تھی. Reflected means showed, mirror, revealed. Integrity means honesty, uprightness, morality, and virtue. And the word gentleness means softness, kindness, and tenderness. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ میں دیانت اور نرمی جھلکتی تھی. And he engaged in trade with the honesty and fairness. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگیج میں مشغول رہے ان ٹریڈ تجارت میں ود honesty مین ایمانداری اینڈ فیئرنس مین انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ مشغول رہے. سو اس پوری لائن کو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ میں دیانت اور نرمی جھلکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ مشغول رہے یا مصروف رہے. Qualities earned him universal respect. These qualities ان اوصاف نے earned him mean حاصل ہوا کہ انہیں یونیورسل غیر معمولی ریسپیکٹ عزت و احترام among the people of مکہ اہل مکہ کے لوگوں میں یا اہل مکہ میں. ان اوصاف کی بنا پر اہل مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی عزت و احترام حاصل ہوا. who bestowed من نوازے کیا upon him the titles in القابات سے. کون سے القابات؟ بلا الصادق and الامین the truthful and the trustworthy. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوصاف کی بنا پر اہل مکہ میں غیر معمولی عزت و احترام حاصل ہوا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق سچ بولنے والا اور الامین امانت دار جیسے القابات سے نوازا.